संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु कल्याणी आपण मन को आम संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट कथा को स्वागत करुछि। स्वार्थपरता अनेकंक मतरे यह एक खराब विषय। वास्तव में यह कौन सत्य? केवल निजर स्वार्थ चेष्टा करबा ही स्वार्थपरता। आमे अनेक समय निज स्वार्थ ही चेष्टा करिथाउ। आमे निज विषय ही चिंता करिथाउ। अन्य मानक विषय आमे केबे मध्य चिंता करि नथाउ। अन्य मानक प्रति आमने केबे मध्य मनोयोगी मध्य हेइ नथाउ। केवल आम निज विषय आमे चिंता करू। जड़े व्यक्ति एते स्वार्थपर होई एई समाज रे बंची पारे ना, कारण ता मध्यरे से प्रेम न थाए। अन्य मानक प्रति तार सहानुभूति न थाए। अन्य मानक प्रति से मनोयोगी हेइ पारे नाही कि अन्य मानकर उपकार रे मध्य से आसी पारे नाही। तेणु से सदा सर्वदा एकाकी रहिबा पई भल पाई थाए। ए विषय रे आमे बाइबल रे मध्य ए कहानी सुनिछु। उत्तम समीरणीय से उत्तम समीरणीय से निज विषय चिंता करि नथिले, किंतु पथ पार्श्वरे जो पथिक डरमरा अवस्था पड़िथिला ता विषय से मनोयोगी हैला। आउ ताकू से पांथशाला रे नहीं तार चिकित्सा करिथिला, ता प्रति से उपकार करथिला। किंतु अन्य पक्षरे आमे देखिबाकू गले से बाट दे से जाजक चली जाइथिला, से तार कोनोसी ता प्रति से मनोयोगी हेइ नथिला। तेणु आसंतु आजी आमाने एई स्वार्थपरता उपरे आमर विशिष्ट अतिथि मानक मुखरु अधिक सुनिबा। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। स्पष्ट कथार आज विशेष अध्याय को मु स्वागत करुच्ची। मु हूँ तापस दे। आज मध्य आमे देखिबा जे वास्तव में स्वार्थपर जीवन शैली आम परिवार उपरे, आम समाज उपरे, आमर व्यक्तिगत जीवन उपरे कौन प्रभाव पकाए। जो समय जड़े व्यक्ति स्वार्थपर हुए ता मस्तिष्क एक कारागार हो जाए। जमती गोटे कारागार रे बंदी है जड़े व्यक्ति थाए आ से भाविबा शक्ति तार बंद हो जाए। आमर मस्तिष्क मध्य ठीक कारागार परी आमर मस्तिष्क रे ताला पड़ जाए। आमर भाविबा चिंता करिबा शक्ति संपूर्ण लोप हो जाए। आमे प्रकृत आनंद को हरई थाउ। मात्र जो समय आमे निज पई बंचिबा परिवर्ते अन्न पई बंचिबा शिखु, आमे सेही समय प्रकृत आनंद पाई थाउ। आसंतु सेही प्रसंग को लेकिन आज आमे आलोचना करिबा जे वास्तव में निस्वार्थपर जीवन शैली अतिबाहित करिबा काहेकि समाज पाई, परिवार पाई, मो जीवन पाई जरूरी अटे। मोर बापट अछंती आज ये आलोचना रे अंशग्रहण करने मोर बापट अछंती रेवरेंड निरंजन तुरुक। आपन को ए स्पष्ट कथार विशेष कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची। सी हो जड़े बाइबल टीचर एवं मोर डाहाण पट अछंती रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह जे कि ख्रीष्ट सम्मिलित मंडलीर जड़े वरिष्ठ पालक। आपन को मध्य आज स्पष्ट कथा कार्यक्रम मु स्वागत करुच्ची। तेरे गत अध्याय आमे देखुतिले जे स्वार्थपर जीवन शैली गोटे परिवार रे, गोटे व्यक्तिगत जीवन रे कौन सो प्रभाव विस्तार करि थाए। तो रेवरेंड तुरुक मते कहंतु स्वार्थपर वास्तव में कौन ए मानव जातिर सबुठु बड़ अभिशाप कि? कहिबा पई गले आमे गोटे विनाशर द्वार देश रे बास करुवा समाज रे बास करू। आज्ञा आ तारी मध्य स्वार्थपरता आउ गोटे बड़ अभिशाप अटे। आज्ञा कारण आमे स्वार्थ केन्द्रिक ही बंची पारिबा नहीं। आमे सामाजिक प्राणी, आमे समस्त को आवश्यक करू। आज देखंतु परिवार रे जो समस्या देखा जाउछि स्वार्थपरतार कारण अटे। मांडलिक जीवन रे समस्या स्वार्थपरता अटे। अनुष्ठानिक कार्य रे स्वार्थपरता अटे। देशर जो राजनीति दल मान मध्य देखबे स्वार्थ
जोटी स्वार्थ अच्छे से पार्टी करेंगे जो स्वार्थ नहीं नीरव रही तो कहवाई गले परिवार ठारू देश मध्य जोटी भी देखिए जोटी भी स्वार्थपरता को देखिए ता अभिशापर कारण अटे तेणु मु यही कार्यक्रम द्वारा समस्त को कहवाई चाहे आमे जदि आमे स्वार्थपर जीवन काटिबा यह वास्तव में आम आगामी पीढ़ी बहुत समस्या सृष्टि करिवो विशेषकर निस्वार्थपर होगापाई गोटे बापा माँ भाव में पिला तार प्रभाव से यथेष्ट पकई पारे यथेष्ट प्रभाव पकई पारे से ठीक अच्छे तेज रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह कहीं आज समाज रे आज परिवार रे एक व्यक्तिगत जीवन रे एक निस्वार्थपर जीवन अतिबाहित करने अति कष्टकर विषय कहीं एवं को विषय लोक मैंने ये टेम्पटेशन रे पड़ जाऊँ या पूर्वर आलोचन कही आज कहवाई चाहे जे स्वार्थपरता हूँ एक प्रकार गोटे विषय जोटा कि भितर आसे मनीषर व्यक्तिगत जीवन रु ताहा आसे आउ स्वार्थपर शब्दटा ही से प्रकार बुझाऊँच जड़े व्यक्ति आत्मकेन्द्रिक हुए से निजकू अन्य मान ठारू श्रेष्ठ बोली मन करे एवं अन्य मान तुलन में निजकू से ऊपर को उठाइबा चाहे सबु दिगरे आर्थिक दिगरे हो सामाजिक दिगरे हो जेकोसी दिगरे हो से सब अन्य मान तुलन में निजकू ऊपर रखापी चाहे अनेक समय कौन हुए जे निजर तार से प्रकार योग्यता नथिले भी से निजकू ऊपर रखापी चाहे सेटा हूँ स्वार्थपरता आउ विशेष करके एटा बाहर विषय द्वारा प्रलोभित होइकी आसे ताहा कुहाजिब नाही भितरे थिबारु बाहर केतक विषय जेमति कि नियारे तेल पकेले सेटा आहुरी हाँ नियारे तेल पकेले आहुरी जेमति बेसी प्रज्वलित हबे किंबा चुंबक जेमति आकर्षण करि निए सेमति केते गुडा विषय स्वार्थपरता थिले आसी जाय से गुडाक विशेष करके भूल भाव में धन उपार्जन करने विषय कि भूल भाव में लोक मान गोड़ टाणी को ऊपर को उठा विषय विभिन्न प्रकार विषय आसे स्वार्थपरता थे ठीक अच्छे तो रेवरेंड तुरुक अनेक समय आम 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 शुणु दे आम एटा क्या घर आम तो मो दादा करते बाबा करते आज्ञा परंपरा है आसी मु कौन आज्ञा माने करि परिबी जहाँ मोर ट्रेडिशन घर सब हो चली मुझे आज्ञा से फॉलो करुँच एटा मु कौन स्वार्थपर हो गली मु को प्रकार स्वार्थपर आइली जदि मो बापा भी से प्रकार करते परदादा करते अन्न मान सब कर परिवार परंपरा स्वार्थपर कौन ए विषय आप कौन कहे आम कहूँ सेमती सत कथा कि वास्तव में कहवाई गले आमर पूर्व पीढ़ी सेमती नथिले से आम ठारू कम पाठ पढ़ी कम दुनिया देखी से माने ए प्रजुक्ति विद्या विषय जानी नथिले साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय ध्यान नथिला किंतु से माने संपर्क को बजाय रखा जानी गाँव में संपर्क केमती बजाय रखापी हम समाज में केमती संपर्क को बंचाई रखुले नहले भाभी देखु 8-10टा परिवार गोटे मिसी केमती रही पारे आजिकल स्वामी स्त्री मिसिक रही पारुना निज पिला तो रही पारुना अलग अलग हो जाउछंती छाड़पत्र होउछि तो यहाँ आम बापा माँ ठारू पाइना जदि आम कहवा आम बापा माँ स्वार्थपर थिले जदि स्वार्थपर जदि थांते आम आज एते सुविधा पाई न थांते से देखंतु निज पई पैसा रखिले नहीं निजे खाइले नहीं घर आम बने देले पाठ आम को पढ़ेले आम सर्वस्व देले से माने केबे स्वार्थपर थिले स्वार्थपर होछु आमे जे से सब पाइला पर मध्य बापा मार जत्न नौ यहाँ सब बड़ दुखर विषय अटे तो आम यहाँ आम पूर्व पीढ़ी ठार स्वार्थपरता पाईना या मध्य समाज रे डेभलप हो जाए आमर आवश्यकता अधिक अच्छी निजक उच्चा करार अच्छी समाज रे प्रतिष्ठा करार अच्छी अन्य ठार भिन्न देखा देवार अच्छी तेणु आम समस्त ठिया चाहूँ समस्त को दाबी की उठापी चाहूँ तेणु स्वार्थपरता दिन मानक चरम सीमार देखा जाए ठीक अच्छे तो रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह तो स्वार्थपरता विषय बाइबल एक्चुअली वास्तव में कौन कौन कह जाए बाइबल रे विशेष भाव में कहुई जे जहा किछि करिवो स्वार्थपरता असार गर्व बिना कर बोली कहुई स्वार्थपरता थिले गर्व मध्य आसे अहंकार मध्य आसे सेथिपाई या बिना जहा किछि करिवो स्वार्थपरता नथाई कि कर बोलिकी उत्साह दिया जाइछि बा उपदेश दिया जाइछि आउ जने व्यक्ति जदि ए उपदेश को ग्रहण करे आउ ताहेले कौन करिवो से निस्वार्थपर हेबा पई चेष्टा करिवो किंतु एटा एक प्रकार एक विषय जोटा कि मनीष निजरू करि पारिबो नाही एथिपाई तार साहाय्य आवश्यक आउ से साहाय्य केवल परमेश्वर ही दे पारंती
ସେଥିପାଇଁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବାକୁ ହବ ତାହା ଦେଖେଇବାର ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ବାସ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ ରହିଲେ, ସମାଜରେ ବଢ଼ିଲେ, ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଅଥଚ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ସମ୍ଭବପର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ଅନେକ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଜାଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କଲେ ବୋଲିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେବା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ବିପଦ ଅଟେ ନା ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ? ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ ନା ଖରାପ ବିଷୟ ଅଟେ? ଏ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ସମୟ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ, ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପରିଣାମ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଜୀବନକୁ ହରେଇବ, ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ହରେଇବ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବ ଯେ ତାର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କହିବ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କାହିଁକି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ ଅଫିସରେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ସେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଆମକୁ ପର କରିଦେଉଛି, ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି, ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି, ସମାଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର ହେଇଯାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯେମିତି କିଛି ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ତୁରୁ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆମକୁ ନିଃସଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି। ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ ମୋର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ବାଇବେଲ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ସେ ତା ସାନ ଭାଇର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ, ନିଜ ଭାଇ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କରୁଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଜମି ଜମା ବାବଦକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ବାପା ମା କିଛି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ରହିବା କଥା ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ଭୟାନକ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାଇବଲରେ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଯେମିତି ଗତ ଥର ବି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବେ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଏହା ଗୋଟେ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାପ, କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପର କରିଦେଉଛି। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପର କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମେ କହୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମର ବିଷୟ। କାରଣ ଏକ ତ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏକ ଆରେକକୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ।
ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେଇ ଜୀବନଟା କେତେ ବିନାଶର ଜୀବନ ସେଟା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେଭରେଣ୍ଡ ତୁରୁକ୍, ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୋଟେ ପାପ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପାପ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ରଖିବେ? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୋଟେ ପାପ ଅଟେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କୁହେ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଏହା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିନପାରେ। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ନିଜ ଲୋକକୁ ବି ପର କରିଦିଏ। ସେ ଆଉ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବାପା କି ମା କି ମୋର ବନ୍ଧୁ କି ରିଲେଟିଭ କି ମୋର ଭାଇ କି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ସେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କୁହେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ, ସମାନ ଆଦର ଦେବ, ଯତ୍ନ ନେବ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ କାଢ଼ି ନେବ ନାହିଁ, ନିଡି ଯେ ଅଛି ତାକୁ ଦୟା କରିବ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନରକାଗ୍ନିରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧନ କି ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧନ ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହଣାକଟା ହେଉଛି, ଜାଗା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତିକ୍ତତା ହେଉଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏ ତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ? ଆଜିର ସମାଜରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛୁ। ଗୋଟେ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଯେ ଭୋକରେ ଅଛି, ଉପାସରେ ଅଛି, ଯେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ବା ଜଣେ ଲୋକ କାରାଗାରରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ତ ନଥିଲେ। ସେ କେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇନ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏକ କରିଦେବ, ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନରକାଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଗେଇ ନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ।
संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क को आपण मानकु पुनः थोर स्वागत करूची। आपण मन देखुछंती स्पष्ट कथा। तो जेमती ब्रेक को जिवा पूर्व आम रेवरेंड तुर कहते जे धन आम चर्चा करूँ धन हूँ सब बड़ जो धन से तो मन तो धन आज मन को आज कौन कर मन भितर फाट सृष्टि कर मन आज स्वार्थ केन्द्रिक हवा द्वारा स्वार्थर नियंत्रण रहिबा द्वारा अनेक समस्या ता जीवन रे अछि ताजे केवल मते मोर मोर संपर्क मोर भाई भौणी मोर संपर्क मोर समाज ठो दूर को ता नुह जेमति आपण कहउतले ईश्वर ठार मध्य से दूर करुछि एवं यह गोटे पाप अटे। तेबे स्वार्थ केन्द्रिक जीवन ईश्वर को संतुष्ट करे नाही। तो वास्तव में ईश्वर को संतुष्ट करिया पे कौन करिया उचित? स्वार्थ केन्द्रिक जीवन ईश्वर को संतुष्ट करि पारे नाही, कारण ताहा ईश्वर ठारू मध्य जड़े मनुष्य को दूर को नहीं जाए। स्वार्थ केन्द्रिक जीवन मध्य परिवार किंबा समाज मध्य नाना प्रकार विवाद सृष्टि करे। जोठी स्वार्थपरता थाए सेठारे नाना प्रकार दुष्कर्म थाए बोली बाइबल रे लिखा अछि। गोटे उदाहरण प्रभु जीशु देइछन्ति जणे धनी विषय से धनी लोक गोटे वर्ष तार प्रचुर फसल हैला एवं से सब फसल को केमिति संचय कर रखिबो ताहा चिंता करिकि से बड़ बड़ अमार घर तैयारी कला एवं से सब को सेठी रखिला। ताहापरे सबु शेष हैला माने सबु पाइला उतारे थरे से निजे बसिकी निजको कहूची रे प्राण तो पाई बहुत किछि मु संचय कर दैछि अनेक वर्ष तो बसी खाइले भी सरीब नाही सेति पई एबे खाली तू खा पी मजा कर तोरा किछि चिंता करिया दरकार नाही। से निजको कहूची निज विषय रे कहूची निजे निज पाई कोन संचय रखछि से सब विषय से कहूची माने कहया गले जणे संपूर्ण भाव में स्वार्थपर व्यक्ति पड़ोशी मानकर कौन होची से विषय चिंता करे नाही। से जो समाज रे वास करछि सेठिकार लोक माने केमिति अवस्था रे अछन्ति से विषय भाबी नाही। से केवल निज विषय भाबिछि जे मु खाइबी मु पिंधिबी मु रहिबी आ मु बेस मजारे रहिबी। परमेश्वर सेटा को पसंद करंती नाही। कहया गले सेही दिन ही परमेश्वर ताकू कहिले रे मूर्ख बोली कहिले। तू भावुचु जे जेहेतु अनेक किछि तू निज हाथ रे रखिचु पाई जाइचु आउ सेथिपाई तू भावुचु जे ता द्वारा तू बंची जीवो बोली किंतु आज रात्रि तोर प्राण तो ठुरु काढनिया गले ए सब कहार हो तू मध्य निजे निजर नहु आ तू भावुचु जे मोर सब किछि मो पाई मोर बोली की कहूचु सेटा होचे मूर्खामी। ठीक अछि। तो रेवेन तुरुक जेम देखलियो आमे जे स्वार्थ केन्द्रिक जीवन शैली वास्तव में गोटे मनुष्यर ईश्वर केन्द्रिक जीवन शैली आवश्यकता अच्छी। जिते आम स्वार्थ केन्द्रिक जीवन शैली ईश्वर केन्द्रिक जीवन शैली को परिवर्तित होगापी जो आम चेष्टा करूँ अनेक क्षेत्र आम विफल होता कारण ये सब स्वभाव धन लोभ स्वार्थ परिवार मु मोर मो परिवार ये समस्त विषय सम्मुखें आसे। तेरे वास्तव में यदि आत्मिक भाव में जब आम चिंता करवा तेरे एक स्वार्थ केन्द्रिक जीवन शैली ठू एक ईश्वर केन्द्रिक जीवन शैली जो परिवर्तन होगापी जो प्रतिबंधक कारण गुड़िक अच्छी से गुड़िक कौन वास्तव में जन ओभरकम करके से ईश्वर सहित संपर्क से ठीक कर कौन हवा उचित बोली भाव तार प्रतिबंधक गुड़ा समस्या जो सृष्टि करुच्ची से गुड़ा जो देखा केवल निज चिंता करवा अन्य चिंता न करवा आउ निज केवल धन संचय करवा निज परिवार पे चिंता करवा अनेक समय से गोटे विषय जो आप कहले अनेक निज चिंता करवा अन्य चिंता न करवा अनेक समय को आज्ञा मु तो पाऊँ 15,000 कौन आज्ञा अन्य मुझे चिंता करी अनेक समय शुणु ए प्रकार कह मोर तो लिमिटेड इनकम अच्छी अनेक अनेक जो मैंने आम दर्शक देखुए से भावुवे मोर तो इनकम एत ना मो इनकम सोर्स ना तेरे अर्थ कौन गोटे कारण आउ अर्थ व्यतीत अन्य विषय गुड़िक कारण हवा उचित ना कौन भाव देखु स्वार्थ कहला बेलू आम गुड़े विषय देखिपर है केवल आग देखा आम समय पूर्व समय को देखा बस रे जीवा समय जब जन वयस्क लोक चढ़िले आम निजे उठिकी सीटा दूसरे अभी आम साइड से ठिया दीर्घ पथ गले देखो इवेन काले के बस बेगटा भी रखी दूसरे आउ चाहूँ मोर फ्रेंड बसु किंतु मन पाई चिंता करूना केवल अर्थ ही नुहे केवल देवा ता नुहे आज समय कहवाई गले जन व्यक्ति जब आप कहले जमी 15,000 टका पाऊँ से कम पाऊना अनेक देश तो अनेक रोजगार ना
ମୂଲିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡେଲି ଖଟିଖିଆ ଅଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି କୌଣସି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ହଁ, କରିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ସମୟ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନାନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା କାମ ବାଲିକି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। କାଲି ତା ପିଲା ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆମେ ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ାଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ କରିଦେବା, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଜି ତ ଆମେ 15,000 ବି ପାଉଛୁ। ଆମର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ସେମାନେ ତ ବହୁତ କମ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ତାଇଁରେ ବି ସେମାନେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ ଭଲରେ ଚଳିବି। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହଉ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଂ କହୁଥିଲେ ସେ କଥାଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ପାଇବା, ଅନୁକମ୍ପା ପାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଆସିବ? ଅନେକ ସମୟରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଥାଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୋର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋର ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ଅମୁକ ନାହିଁ, ମୋର ସମୁକ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋର 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 ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଶୁଣୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆସେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ନିଜ ନିଜ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମାଗିଥାଅ। ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମାଗିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇନଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ମାଗ ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ଏଠି ଜଣେ ମାଗୁଥିବା ଲୋକ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ମାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର 2 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗୁଛି। କ'ଣ ମାଗୁଛ? ନା ମୋର ଏଇ 2 ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାଁ ପାଖରେ ବସିବ। ଯେକୌଣସି ବାପା ମା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିକି, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭଲ ବିଷୟ ମାଗିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଅଛ ଜାଣୁନାହଁ। କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେଠି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବୋଲିକି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିବ, ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କେହି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ବରଂ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେଭେରେଣ୍ଡ ତୁରୁକ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅତିବାହିତ କରି କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିପାରେ? ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଚାକିରି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ମୋର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୋ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଚାକିରି କଲେ ମୋର ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଉଛି, ଆଜି ଖାଇବାର ମୋର ଇଏ ଅଛି, କାଲି ଭଲ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବି, ଭଲ ବୁଲିବି, ଭଲ କରିବି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାର ମଜିଯାଉ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ, ଅନେକ ସମୟ ଇଗ୍ନୋର କରୁ।
तो वास्तव में एक स्वार्थ केन्द्रिक जीवन को अतिबाहित कर प्रार्थना करवा केते दूर युक्तियुक्त अटे आ ईश्वर ताको ग्रहण करेंगे देखंतु जड़े व्यक्तिर प्रार्थना ही जना पड़ो ए स्वार्थपर व्यक्ति ना नहीं बोली जदि से केवल निज स्वार्थ निज जो परिवार जो पुओ जो झील केवल प्रार्थना को मु केन्द्रिक कर दिए जानवे स्वार्थपर प्रार्थना आज प्रभु से प्रार्थना को शुणती नहीं बाइबल लिखा जाऊँगी आयुब जिते अपना बंधु मान निमंते प्रार्थना कले प्रभु तांको समस्या परिवर्तन कले सुधारी देले से तो प्रभु दास जमी कहते से गोटे कथा से कहते जे सेमितिका लोक प्रभु ठार किसी उत्तर पाइब नहीं बोली लिखा जाए जाकुब पत्र लिखुंट जो लोक स्वार्थ को केन्द्र कर प्रार्थना कर स्वार्थ को साधन करने प्रार्थना कर तार प्रार्थनार उत्तर आसे नहीं बेले बेले आम प्रार्थना उत्तर प्रभु दियंती नहीं प्रभु चाहती आमे तांको दृष्टिभंगी देखु तांको दृष्टिभंगी चिंता करूँ हृदय अनुसार आमे कार्य को करूँ यहाँ से चाहती तेणु प्रार्थना करने समय मु केन्द्रिक न हो आम जो अन्य मान निमंते प्रार्थना करवा निश्चित उत्तम हम ठीक अच्छे तेज आज आम समय ये समाप्त हो आशा करुच्ची जे आपणकर सुचिंतित मतामत दर्शक मान निश्चय ग्रहण करेंगे बुझीथे एवं आपण मानकर मतामत आ ईश्वर वाक्यर आईन जीवन को से परिवर्तित करने निश्चय चेष्टा करेंगे दर्शक बंधु स्वार्थपर जीवन शैली आम जीवन को केवे भी भल आड़ को निए ना अनेक समय स्वार्थपर विषयटा स्वार्थ आमको अन्न ठारू पर कर दिए आम परिवार ठारू आम समाज ठारू निजको निज ठारू मध्य पर कर दिए शेष समय आम एकाकी थाऊ तेबे एक निस्वार्थपर जीवन शैली अतिबाहित करवा केवल भल विषय ता नुह यह हूँ ईश्वर इच्छा आम जपरी जगत जेदिन अच्छु एक निस्वार्थपर जीवन शैली अतिबाहित करवा जद्वारा आपणकर परिवार द्वारा आपणकर व्यक्तिगत जीवन द्वारा ईश्वर गौरवान्वित हेबे तेज आज समय ये समाप्त होती जदि आपण मन में कौन प्रश्न थाए तेल आमको तले स्क्रीन रे डिस्प्ले होता आमर टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी आमको लिखा भूलें आगामी अध्याय रे आपन से प्रश्न उत्तर आम रखा प्रयास करूँ आज आमको विदाय दिंतु रही नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी तो देखिले आपण मान को केमती लगिला आमान को तले दिया जाइथिबा ठिकाना रे आम सहित जोगाजोग करने को भूलिबे नहीं एवं आम कार्यक्रम को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को मध्य भूलिबे नहीं आज तो समय हो गलानी विदाय दिंतु रहिली नमस्कार से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क